check-in. So, kanin lang mo bit-biton. Okay. Kaya na doble. Boarding time 1:50. So guys, hindi na ako nakapag-intro. Ayan. Eating at he loves dim sum, kaya makain siya ng tawag dyan? Steam rice. Tsaka siomai. Done with the ito pala yung boarding pass namin. Tcharam! See you in a bit. Kain na kami. So guys, this is their drinking bus coffee. Sakay na mini. Storage bins above you. If you are seated next to an emergency exit, read carefully the passenger briefing. Some luggage. Hello, I saw mine. I saw mine. I saw mine. Why? Hala. Asa nandun si Jeff eh? Ay, nagkuha rin siya isa. Okay, ma-safe na ang among kuan. Duha ka luggage. We're all set. B7. 8 pa lang. And we're here waiting for beef. Guys, andito na kami sa Manila and Day off ni Biff ngayon. ano daw? Oh, good morning na. Ma, here, the Marriott is just near. Malapit lang pala. Ang, the place. The Newport. Sabi ko, wag na. Baka istorbo lang. Tapos, anong reply? Sabi niya, ikaw bahala. Wala naman akong gagawin. Char. Shan, alam mo na. Ngani. Ay, nako. It's morning na, guys. Shan, it's really good morning, Shan. Paot pa mo, pick up na mo. Wala pa ko itog and I'm having an iced coffee. Shan, the sunrise. I'm still alive and kicking. Look at this one. Ano siya na? Look. Naadari siya, nag-waiting in vain ni Beef. Ang tagal mag-out. Siya, nandito na si Beef. O, diba ang Grab na issue? May balik sa location. Ang Grab na issue. Marag nagtag-iyag Mong, first time na mo diri. First time ako na ni diri tungod sa akong asawa kay Jupiran mga akong asawa diri Casino Dile. Open kay mga kriminal nila, lantaran kayo. Mao din ang Villamor Air Base. Diha si Kuan si Duterte di ba gikuan? Diri. Ay diri ay. Diri oh. Golf course na siya, mo ni siya Villamor Airbase si Duterte na hall. Oo. Ay, golf course di ay. Ay. Wa kay kwarta wa gyud. Oh. Villamor.
Mura ni sa CCLX. Bayaran lang ko eh. Wala man. Ang balance mo ko dali. Ang balance mo. Mga rough. Las Piñas para niya ako. Lalo yun na Paranaque na border na ganita. Pasay Paranaque. Ano siya tawag diri Aslex? Hindi. Ano gani diri? Express ba to? Express Oh. yan. O Express.